saya nak bagi tahu, nak share dengan awak what is specialized imaging all about. Okay, kelas you 30 orang semua sekali ke? Sebab dekat attendance ni participant dia 31 orang, dia termasuk saya lah. So kelas you berapa orang mana Zakwan? Zakwan mana Zakwan? Ya, betul. Zakwan, kelas kita berapa orang? Sepatutnya kelas kita orang 28. Saya tak pasti yang repeat berapa orang. 28, 29 dengan saya 31. Okey, Liana repeat ya? Liana Saya berapa orang? dengan Hana seorang lagi. Dengan siapa? Hana Sofia. Ana Sofia. Ana Sofia ada tak ni? Ada? Ana Sofia ada dalam ni? Okey. So semua ada lah So far kita kelas you dah ni lah dah overlap lah kan dengan kelas orang lain kan? Tak. Okay, so Specialized Imaging 1 di BR 20503. Okay, based on curriculum COVID Okay, kalau curriculum bukan COVID, dia punya content atau topik sama, still sama. Tapi dia punya lecture hours dengan sama ada asynchronized or not synchronized tu, it depends on the curriculum asal. Tapi untuk COVID, so kita memandangkan kita terpaksa online, semuanya terpaksa online. So ada yang asynchronized, contohnya kita tak, what we call that, maknanya saya letak something dalam e-Keli, so you baca sendiri ataupun tengok sendiri atau buat kerja sendirilah. Okay, sama ada kita face to face through Webex ataupun you kena buat kerja sendiri yang kita orang akan masukkan dalam Keli. Okay. So untuk kos Specialized Imaging 1 DPR 20503, okay, saya Puan Syuhada Puan Syuhada Jan Muhammad, Zalilah Syuhada Jan Muhammad, okay, akan mengajar dengan Encik Arif Fadilah Encik Arif akan mengajar dengan Encik Arif Fadilah. So based on the topik yang kita dah bagi dekat you, based on the course outline yang awak nampak dekat skrin sekarang lah. Okay, so apa yang you nampak dekat skrin sekarang, okay, saya dan Cik Arif akan share our experience dengan you all. Kita bukan mengajar sebabnya kalau mengajar macam kita akan jadi syok sendiri seolah-olah kita pandai. Tak, kita akan share experience. Okay, you sebagai student universiti, you kena cari lagi. Okay, so saya nak ingatkan apabila you masuk kelas saya, okay, bila masuk kelas saya nak you kena alert apa yang saya cakap sebab biasanya apa yang saya cakap tu yang keluar dalam exam. Okay, saya tak boleh nak bagi you nota macam you dekat sekolah. Okay, dekat sekolah bila kita tulis, awak pun tulis. Bila kita berhenti menulis, awak pun berhenti menulis. Tak, sekarang awak dekat universiti. So apa yang saya akan share dengan awak dalam PowerPoint is part of the sikit lah boleh katakan notes, tapi dia adalah sebagai guidance supaya saya boleh share the knowledge, share the experience, okay, dengan you all. Okay, so bukan 100% from PowerPoint tu adalah nota awak lah. Walau bagaimanapun, dia punya point ada kat situ. Dan elaboration dia adalah saya akan elaborate bila saya sebut, bila saya bagi lecture ni. So masa saya bagi lecture kena ambil perhatian sebab benda-benda yang saya elaborate tu lah mungkin keluar dalam exam. Kita boleh nampak benda ni. Kita orang boleh nampak sama ada you pay attention ke tak. Okay? Alright. So these are the CLO. Okay, yang ni awak boleh baca. Cuma ni apa yang topik-topik yang ada, you akan belajar apa GI tract untuk special examination, lower urinary, tutorial, ada memo on certain topic, tutorial, maybe tutorial kita buat memo saja ataupun MCSD saja. Okay, dan you boleh tengoklah. Okay, sampai ke bawah.
Cumanya dari segi tajuk, contoh saya kata week 2 ni saya kata GIT. Tapi mungkin hari ni saya tak nak mengajar GIT, saya nak mengajar urinary. Tajuk boleh tukar-tukar, tak ada masalah. As long as kami semua cover all the topics, dia tak ada masalah. Okey, katakanlah mungkin week 12, week 13, 14 ada topik yang saya atau Cik Arif tertinggal, please let me know, let Encik Arif know. So that kita boleh habiskan dalam masa 14 minggu tu. Tapi insya-Allah biasanya tak tertinggal lah, tapi manalah tahu kod-kod tahun ni pening-pening lalat ke tertinggal. Okay, so kita akan based on the DCI, COVID and course outline yang saya bagi ni. Okay. Alright, so apa evaluation yang you perlu buat? Assessment method and types. Okay, you ada test 1 hour by myself lah, saya, Puan Su. And satu lagi test. Okay, test ni meaning written test lah. Okay, 15% oleh Cik Arif. Dan your final exam. Okay, 40%. Maksudnya, untuk CLO 1, untuk test you punya knowledge and you punya critical thinking, dia punya percentage around 70%. Okay, and for CLO number 2, which is video presentation, yang ni saya akan assess on MRI and safety, which is 10%. And for CLO number 3, assignment or case study, okay, apa yang kita nak assess on ethics and professionalism during handling the cases, okay, by Encik Arif on CT and MR. Okay, and dia punya contribution around 20%. So kat bawah tu coordinator, my name, okay, Puan Syuhada Jan Muhammad, my phone number also there, okay, you boleh tengok kalau ada apa-apa you boleh WhatsApp ataupun you boleh call kalau emergency, and co-lecturer adalah Encik Arif. Okay, okay, bila you nak call, bila you nak, saya suka ingatkan pada semua student, bila you nak message your lecturer, tak kira lah saya ke, siapa ke, Dr. Pai ke, Dr. Nazifah, siapa-siapa pun, tolong ada a good manners lah, in a good manners, okay. Janganlah, Puan saya nak tanya ni, jangan, bagi salam dulu, Assalamualaikum, selamat pagi Puan, saya ada pertanyaan, nak tanya sikit, biar ada orang kata sopan santun lah sikit walaupun dalam perbualan, walaupun dalam WhatsApp, okay. Dan kalau boleh, kalau tak ada benda yang urgent, tak payahlah nak WhatsApp tengah-tengah malam, nak tanya bila nak hantar assignment sampai WhatsApp pukul 11, tak ada. Kalau saya tak kisah you all nak WhatsApp sebelum pukul 10. Tapi kalaulah kata you ada emergency, okay, kata you pergi praktikal, contohlah tiba-tiba you accident pukul 11, pukul 12, yang tu tak ada masalah. You boleh call, you boleh tanya, you boleh WhatsApp yang tu tak ada masalah. Emergency ke tak ada masalah. Tapi kalau yang lain-lain tu kena jagalah adab-adab kita. Okay? Alright. So itu saja introduction for specialized imaging. Setakat ni ada nak tanya sebelum kita pergi kepada our first topic? Boleh? Boleh faham ke ni? Okey, kalau tak ada nak tanya yang ni, so kita teruskan kepada kita punya kelas yang pertama. Alright, so today saya nak share my experience with all of you. Sekejap. Okey, berkenaan dengan urinary system. Hari ni agak panjang tapi kita akan laju-laju sikit lah. Okay. Alright, so urinary system. What is urinary system? You mesti dah belajar dalam anatomy and physiology. Okay, anatomy and physiology you belajar berkenaan anatomy of the urinary system and the physiology of urinary system. So bukan itu yang saya nak ajar ini. I'm not talking about the anatomy and physiology, but I want to share with you about the special radiological procedures in urinary systems. Okay, so kita jalan one glance through. Kita perlu tahu the anatomy of the
urinary system start from the kidney, ureter and bladder, and sebelum kita kencing dia ada sphincter. Sphincter not only dekat bladder to the urethra, ada juga sphincter dekat ureter to the bladder. Okay. So kalau tak ada sphincter ni you kencing keluar je. Okay. So sphincter ni apa dia punya function of the sphincter? Dia bila kita rasa nak kencing baru automatic dia akan terbuka, so kita pergi kencing. Okay. Kita pergi kencing maksudnya kita automatic terbuka, bukan rasa nak kencing terus kencing. Kita pergi dalam tandas, so kita punya pituitary dia tahu dah. Okay, kita dah bersedia untuk kencing, so sphincter tu akan buka. Alright, and then urethra. Okay, the size of kidney you kena tahu. Okay, this is the size of kidney. Yang ni pun you all belajar. Okay, 3 cm dia punya renal cortex and panjang dia adalah 12 and dia punya length tebal lebar dia adalah 6 plus minus 1 inch. Okay, this is the normal size of the kidney. Okay, and the right kidney sit just below the liver and the right kidney being slightly lower than the left side. Okay, kita kena tahu the anatomy of kita punya badan. Okay, because of liver ada kat sebelah kanan, so the kidney berada slightly bawah berbanding dengan sebelah yang satu lagi. Okay, the left below the diaphragm and adjacent to the spleen. Above each kidney is an adrenal gland. Okay, dekat atas kidney tapi bukan dalam kidney. Selalu you all tersilap. Okay, student tersilap. Adrenal gland ni dia berada dalam kidney. Tak, dia sit just above the kidney. Okay, bilaterally. Dua-dua belah. Maksudnya suprarenal gland ni dua-dua belah duduk atas kidney. Okay, and both kidneys are approximately at the level of T12 to L1. Okay. Dia lebih kurang daripada T12 to L1, L3. Okay, L3. Tapi the upper part of the kidney, it depends on the right and left. Contohnya, sebelah kiri dia tinggi sikit, sebelah kanan dia bawah sikit. Okay. Alright, this is the anatomy of the kidney. Okay, view from AP and the view from PA or from back. Okay, alright. Okay, this is the cross sectional of the illustration of cross sectional of the kidney. Okay, alright. So kenapa you perlu tahu ni? Sebab nanti you akan tengok dalam radiograph. Okay, you akan tengok dalam radiograph. Sekarang kita bukan tengok on the normal anatomy. Kita akan tengok dalam radiographic anatomy. So radiographic anatomy ni dalam radiograph. Okay, so apa yang you nampak warna kuning, okay, warna kuning, nampak tak arrow yang saya tunjukkan ni? Yang gerak-gerak nampak tak? Saya tak nampak. Saya ambil pointer je. Okay, you nampak tak ni? Boleh nampak ni? Alright. The normal kidney calyx adalah dia akan bentuk tajam macam ni. Cengkung ke cembung nama dia? Cengkung kan? Cembung apa benda tak? Maksudnya macam ni. Dia akan C shape macam ni. Okay? This is the normal one. Alright. So this is glomeruli. Glomeruli. Semua ni glomeruli. Okay. This is renal calyx. Okay. Alright. This is cortex. Area-area ni cortex. Okay. Renal capsule. Okay. Okay, so kita masuk kepada examination kita. So apa yang kita nak belajar hari ni, apa yang saya nak share dengan awak hari ni adalah IVU, MCUG, RPG and APG. So what is IVU, what is MCUG, what is RPG and what is APG? Okay, so in your exam, in your test, you kena tahu what is IVU. So kadang-kadang kita bagi you dalam exam ataupun dalam oral test ataupun dalam CONUS 1, CONUS 2,
State the abbreviation of IBU. So what is IBU now? Okay. So IBU is intravenous urography. So setiap yang awak baca, setiap yang sebut ni awak kena tahu apa maksud terminologi ni. Intravenous maksudnya masuk melalui venous urography. Apa yang masuk? Okey, apa yang masuk? Kontras yang masuk. Okey, kontras yang masuk. Okey, yang masuk adalah kontras. So kita pergi kepada IVU dulu, intravenous urography. Kenapa kita perlu buat intravenous urography? So kita nak tengok the collecting portion of the urinary systems. Okay, mana collecting portion of the urinary? Start daripada masuk dalam intravenous, dia akan masuk ke glomeruli dalam ni, dia akan tapis dan dia akan masuk ke salur darah, dia akan masuk ke salur kencing. Okey, dia akan buang melalui bladder dan ureter. Kalau normal dia boleh buang, so dia tak ada masalah. Okey? Alright. So, and satu lagi to assess the functional ability of the kidneys, ureter and bladder. Alright. Apakah indication? Okey, bila awak belajar dalam medical imaging, bila awak dah masuk ke dalam paramedik, you kena tahu all the terminologies in the medical all the medical terminologies and apa maksud indication, apa maksud contraindication, apa complication. Okay, what is indication? Indication maksudnya kenapa kita buat pemeriksaan tersebut. Complication, kenapa kita tak boleh, contraindication. Dia kalau ada indication, dia ada contraindication. Indication, kenapa kita buat pemeriksaan tu. Kalau contraindication, kenapa kita tak boleh buat pemeriksaan tu. Okay, ada lagi complication. So, complication, kalau kita buat pemeriksaan tu, apa yang akan jadi? The worst thing lah, maksudnya contoh complication ni mungkin kita buat pemeriksaan tu, memanglah kita nak tengok something, tapi complication disebabkan oleh kita buat contoh rupture of the kidney, contoh macam tu. That is complication. So, bila dalam exam, bila kita minta state for indication, jangan bagi contraindication. State contraindication, jangan bagi indication. State the complication, after the procedures, jangan pula engkau bagi complication, contraindication. So kena tahu dia caption ni semua kat belakang tapi kat depan tu dia berbeza. Okay? Alright, so the indication for IVU, suspected urinary tract pathology. So patient ada repeated infections. Okay? So patient maybe ada hematuria. Okay. Bila dalam exam, setiap terminologi dia ada makna. For example, hema. Berlakon cerita Keling tu cerita apa nama dia tu? Cerita India tu bukan yang tu lain. Hematuria ni, hema ni adalah darah. Okay, blood. Urea apa? Apa urea? Urea, yes, air kencing. Okay, so what is hematuria? Darah dalam air kencing. Okay, untuk kelas saya jangan senyap feel free to buka you punya suara dan bercakap sama dengan saya. Kalau tak, saya sakit tekak seorang-seorang. Okay, saya nak ada two-way communication. Tak nak awak sambil baring-baring, tidur-tidur, tapi dengar ke tak, saya tak tahu. Okay, boleh, saya nak tahu tu bila tengok dalam exam tak boleh jawab. Saya tahulah masa tu memang you tak dengar. You buka je benda ni, you pun pergi duduk dapur, makan. You pun pergi tandas ataupun baru mandi. Tak mau macam tu So seterusnya investigation of hypertension, which is yang hypertension tak
not controlled by the medication in young adults, biasanya young hypertension. Okay, renal or urethral calculi, kidney trauma. Sekarang ni kidney trauma very rare lah kita buat Zaman saya dulu, kalau kidney trauma, memang kita buat IBU sebab zaman dulu susah nak cari CT scan. Okay, sekarang kalau ada kidney trauma dia direct kepada CT scan. Either dia buat CT scan ataupun dia buat ultrasound dulu baru dia buat CT scan. Okay, or renal failure. Alright. So contraindication, general contraindication for water soluble contrast media. Okay, hepatorenal syndrome, toxicosis, pregnancy, and blood urea raise above 12 millimole per liter. Okay. Dalam exam, okay, dengar ni tolong dengar, tolong faham. Dalam exam, saya tak nak bila saya tanya indication, you all jawab pain. Bila saya tanya contraindication, you all jawab pregnancy. Saya bagi tahu awal-awal, saya tak nak jawapan contraindication, water soluble ataupun allergic to contrast media and pregnancy. Saya tak nak, saya ulang lagi sekali, ini kali ketiga. Dalam exam, saya tak nak jawapan contraindication, pregnancy and allergic to contrast media. Sebab benda tu memang understood. Dalam bila saya mengajar, saya kena bagi tahu you all. Sebab saya kena bagi tahu you all, sebab you all kena tahu. Sebab benda ni memang kita tahu dah. Kalau nak buat perkara-perkara yang melibatkan iodinated contrast media dan X-ray, dia tak boleh dua ni. Sama ada patient pregnant atau patient yang allergic to contrast media. Tak boleh bagi kontras. So, saya tak nak jawapan tu dalam exam. Untuk indication pula, saya tak nak pain. Okay? Memanglah orang sakit je datang buat X-ray. Orang sakit je datang buat pemeriksaan. Kalau tak sakit, tak datang. Yang tu memang saya tahu. Semua orang tahu. Cuma, bagi tahu. Pain, maybe severe pain at the abdomen, contoh. Kan? Kalau pain, jawapan dia salah. Okay? Saya bagi tahu awal-awal. Alright, so patient preparation, before kita buat IBU, kita kena prepare dulu patient. Prepare apa? Bowel preparation. Kita kena prepare bowel preparation supaya patient yang datang buat IBU tu, dia dah membuang, dia dah empty dia punya bowel before dia datang. Macam mana nak empty dia punya bowel? So kita kena buat bowel preparation for 2 days. 2 hari. Okay? Basic abdominal preparation, Apren taken for 24 hours previous to clear fecal matter. Maksudnya 24 hours ni sehari kan? Sebenarnya sehari tu satu malam. Malam yang kedua tu dia dah kena prepare, which is dia dah kena ambil soft diet. Dan dia kena ambil dah Ducolex ataupun julap untuk dia punya cuci dia punya bowel. Ada setengah center dia akan buat low residual diet for 2 days. Tak kisah kalau nak buat 1 days pun tak apa, tapi 2 days before, maksudnya contoh hari ni dia nak pergi, semalam dah ada satu malam lagi sebelum tu. 24 hours tu, malam tu dia dah kena makan Ducolex so that pagi tu dia akan membuang. Okay? And nail by mouth 4 to 6 hours. Okay, maksudnya nail by mouth ni puasa lah. Okay? Puasa untuk buat pemeriksaan X-ray bukan puasa macam kita puasa di bulan Ramadan. Okay? So puasa masa kita nak buat pemeriksaan X-ray, kita suruh patient makan, makan ubat ke, minum air, plain water pada malam tu. So terus pukul 12 tu, bangun tak payah makan dah. Kecuali dia nak makan ubat. Contoh patient tu ada high blood pressure. So dia nak makan ubat darah tinggi. So dia boleh makan with plain water saja. Jangan makan ubat tu dengan air susu ke semua tak boleh. Maksudnya bukan macam puasa, bulan puasa lah. Okay, adaptation to patient preparation will be required for certain group of patient. For example, for children, for diabetics, for patient with other, macam saya cerita tadi lah, ada masalah kesihatan yang lain yang perlukan dia makan ubat. Okay?
Alright. So patient with allergic or asthma, okay. Patient bila kita nak masuk, you all dah belajar berkenaan dengan kontras media. Okay, kalau kita masukkan kontras media dalam salur darah, tak kira lah intravenous or intraarterial, iodinated contrast media dia boleh menghasilkan reaction kepada patient yang ada alergi, sama ada patient tu ada alergi, pernah ada history of asthmatic, okay, patient ada history of tak boleh makan contoh seafood, okay. Asma, dia perlu doktor cover dia dengan prednisolone 40 mg orally. So dia masa appointment kita akan bagi ubat ni, dia akan makan 12 hour before and 2 hours before the procedures. Okay, and on the day of examination, patient come to the department, kita change clothes, kena buka semua, okay, pakai baju hospital and patient should void prior to the examination. Maksudnya patient kena kencing dulu. Okay, patient kena kencing dulu sebelum kita buat pemeriksaan dia. Kenapa? Sebab bila kita dah masuk kontras, kita akan ada a few series, a few protokol yang kita akan buat dan patient tidak dibenarkan pergi toilet. Kalau 1 jam lah patient tidak dibenarkan pergi toilet. Okay? Alright, and a bladder that is too full can rupture, especially if compression bands are applied. Okay, dan juga kita juga suruh patient suruh pergi kencing dulu sebab kita tak bagi patient kencing maybe dalam 1 hour, and kalau dia dah ada air kencing kat situ, yang pertama bladder tu akan kontras akan dilute lah dengan air kencing yang still dah ada tu. Dan yang kedua, kita takut rupture. Tapi tak adalah so far yang rupture sebab kita akan apply compression band. Okay, so far tak ada rupture, cumanya dia akan rasa nak kencing. Bila kita compress dengan compression band, macam kita pakai bengkung wanita mengandung tu, bila kita compress, bila tertekan tu, bila dengan full bladder, dia akan rasa nak kencing. Alright. And basic psychological preparation with reassurance and explanation of the technique. Kita kena explain to the patient. And patient wears only a starch-free white examination gown and bladder emptied immediately after the examination. Before the examination, sorry. Alright, so radiographic preparation room. So ni adalah nursing punya procedures. Tourniquet, kita ada butterfly needle, kita ada syringe. Okay, syringe memang kita pakai 50 sebab kita akan draw the contrast 50 ml. Kalau kita nak tambah, kita akan draw with another syringe lah. Okay, alright. Okay, so radiation protection. Make sure patient tak mengandung. So kita gunakan 28 days rule. Kita akan check dengan dia punya LMP, and then for males kita boleh bagi gonadal shield. For female kita tak bagi. Alright, my question is, kenapa? Okay, saya nak you buka sekejap you punya muka-muka masing-masing. Saya nak tengok sekali, dah lah saya tak pernah jumpa you all ni. Okay, so saya ada soalan dekat sini. Tolong buka you punya ni, you punya kamera. Mana ni orang ni? Tak ada seorang pun yang buka kamera. Alright. Saya nak tengok. Sekejap Sekejap. Aku ni. Nampak dah. Alright. Okay. Oh, bila buka dia tak ada nama Alamak. Tak. Alright. So, pertanyaan saya. Kenapa bab orang je yang buka komputer ni? Buka okay.
Nampaknya saya duk cakap sorang-sorang, kita bagi biar ramai sikit cakap. Soalan saya simple je, cumanya saya nak tengok muka you all. Okay. Berapa orang lelaki dalam kelas ni? 11 orang doktor. Ha? 11 orang. Oh, ramai. Okay. Zakwan yang mana satu? Laptop saya tak ada kamera doktor. Tak. Saya puan syuhada ya, bukan doktor. Kalau doktor dia PhD. Saya tak ada PhD pun. Ha. Baik. Okay, saya nak tanya. Tak ada nama lah pula ya. Sekejap Saya tengok dekat. Okay, Nik Hakimi. Mana Nik Hakimi? Ada puan, ada. Ada. Buka lah, ada. Sekejap puan. Saya punya kamera on the way. Ya ke on the way ke duduk tumbuk belacang dapur? Ada puan. Kejap puan. Okey. Sementara kita tunggu Nik Hakimi. Saya kenal ni. Maximilian Martin. Mana Maximilian Martin? Maximilian ni perempuan ke lelaki? Angkat tangan siapa Maximilian, bila buka tu saya tak boleh ni dah. Mana Maximilian? Ada dah nama dia? Oh, kat sana. Hai Puan. Mana? Okay, Maximilian. Alright. Sorry sebab saya tak pernah jumpa you all. So kalau tak buka ni saya tak kenal pun. You all pun jumpa saya pun tak kenal juga, kan? Nama Zakwan tu saya pernah ingat masa PPV kot. Siapa seorang lagi yang dekat PPV? Siapa seorang lagi dekat PPV? PPV ada 4 orang lah tu puan. 4 orang. Saya ingat yang perempuan ada seorang lagi. Siapa Tak atau? nama lah. Okay. Mark cepatnya Max. Max ni nak panggil apa? Panggil Max ke? Cepatnya dia tutup. Saya nak tanya ni. Okay, saya nak tanya. Fahda Nur Humairah. Mana Fahda? Okay, Fahda. Kenapa untuk IVU, okay, untuk intravenous urography, kita tak bagi gonad shield pada wanita tetapi kita bagi gonad shield pada lelaki? Ada kawan ni nak tolong? Ada kawan ni nak tolong? Okey, Muhammad Nur Hisham. Mana Muhammad Nur Hisham? Janganlah buat mata gitu Muhammad Nur Hisham. Takut saya. Okey, Muhammad Nur Hisham. Cuba tolong jawab. Mana dah Muhammad Nur Hisham? Sorry Puan, kena off camera sebab dia lag. Okay. So kenapa kita, okay, for example, kita buat IVU ni, one of the projection adalah KUB or abdomen. So why in female kita tak bagi gonad shield tapi male kita bagi gonad shield? Saya bagi soalan cepu mas, bukan cepu cemas. Jawapan. Senyumlah orang lain, senyum. Orang lain ni sebab nama saya tak cam. Kau tak saya panggil tak? Saya cari nama yang menarik sikit. Tak sure lah Puan jawapan dia Puan. Tak sure. Okay, nanti kita cari lagi yang mana yang agak-agak sure Sekejap.
Mekat alif, siapa mekat alif? Mana mekat alif? Tak. Saya suka orang tak buka kamera ni. Where are you Dia mekat alif? jadi ada. So, kenapa? Tak sure juga. Sure juga. Hmm. Right, tak sure juga. Okey, saya nak tanya Hana Sofia lah. Mana Hana Sofia? Hana Ya, Puan. Sofia? Mananya? Saya tak nampak lagi awak ni mana. Okey, Hana Sofia. Internet saya lag Puan. Kalau buka kamera. Cuba buka dulu nak tengok lag warna. Lepas tu tutup balik. Saya tak ingat dah muka awak macam mana ni. Sekejap Puan, sekejap. Pat, panjang lagi ni perjalanan kita ni. Mana Hana Sofia? Tak boleh Puan. Tak boleh buka. Okey, tak boleh, tak apalah. So, Hmm. kenapa kita tak bagi untuk iView? Untuk dua-dua kes tadi. Kenapa kita bagi dan kenapa kita tak bagi? Awak dah pergi praktikal kan? Dah. Diana, boleh tolong dia Diana? Saya tak sure tapi kalau perempuan tu sebab radiation tu kita tak tahu lama mana. Jadi untuk protection reproductive system yang perempuan. Sebab kalau perempuan nanti dia pregnant, kalau lelaki tak. Kalau perempuan sebab dia pregnant, dia akan pregnant, lelaki tak. Tapi kalau macam tu, lagilah kita kena bagi yang perempuan. Kan? So sekarang ni soalan saya, kenapa kita tak boleh bagi untuk yang perempuan? Ataupun jarang kita bagi untuk perempuan tapi kita bagi untuk lelaki terbalik ni. Okey, saya tanya seorang lagi. Last. Vivina. Sedap nama ni. Sedap-sedap lah nama dalam grup ni. Maximilian, Vivina. Tadi seorang lagi saya sebagai siapa ni? Pada benda tadi? Nama tadi. Mana Vivina mana? Okay. So, any ideas Vivina? Tak tahu Puan. Tak tahu juga. Sebab, sekarang ni bila kita buat iView, kebanyakan sequence dia adalah KUB. Kidney, ureter and bladder. Okay, kidney and ureter and bladder, kita akan kita kena nampak all the bladders. Kan kita tak boleh cut dia punya bladder. Kalau cut bladder, kita tak boleh nampak lah the whole thing. Kita tak boleh nampak contrast in the bladder. Alright. So, kita boleh bagi untuk lelaki gonad shield sebab apa? Secara logiknya sebab apa? Okay, saya bagi you clue. Because of the location. Location of what? Lindungi testis Puan. Yes. Because, siapa yang jawab tu? Siapa yang jawab? Saya tak tahu siapa yang jawab tadi. Siapa yang jawab tadi? Saya pun. Mana saya tu? Saya tu nama siapa saya tu? Saya Nik Hakimi. Ni Hakimi. Cuba buka sikit muka nak tengok. Sekejap, kamera hilang tadi. Sekejap. Kamera hilang semua. Tadi suruh buka, hilang kamera. Ada. Ni Hakimi. Orang rambut panjang. Ni Hakimi pun. Tapi tak apalah, nak buat gana musim PKP kan? Ya, betul. Sebab apa? Sebab lelaki punya reproductive system duduk kat luar.
So kita ambil Guanete Shield, kita pop dekat situ, dia tak duduk dalam bladder. Betul? Wanita punya reproductive system duduk dalam pelvis. Nampak tak kat situ? Kan? Yang lelaki punya, dia punya scrotum duduk dekat luar. Dah terkeluar daripada dia punya bladder, dia tak duduk dalam bladder. Wanita punya bukan dia duduk dalam bladder, tapi dia duduk dalam pelvis. Pelvic cavity, dia duduk belakang tu, belakang atas sikit daripada kita punya wanita punya bladder. Sebab tu kalau kita tutup, dia akan overlap lah dengan bladder, takut terpotong bladder. That's why kita tak bagi Guanete Shield. Faham tak? Alright. Fine. Okay, so kita tutup, kita teruskan. Ingat apa saya khabar nanti akhir semester pula. Nanti saya tanya lagi. Okey, kita tutup sekejap. Dah ni, Allah. Ya. Mana dah? Okay, next radiation protection. Okay. So, contrast media kita akan inject melalui intravenous, maksudnya melalui venous using 18 gauge needle yang telah dan kontras tu telah warm to the suhu atas sikit pada suhu badan lah, around 37 hingga 40 lebih kurang. Baik. Kita biasa guna Omnipaque, which is the main constitute dia adalah iohexol. Okay, so before the procedure, patient datang, kita kena tanya patient masa pemeriksaan tu. Okay, sebelum tu dia pernah buat IVU ke tak, previous experience pada contoh dia pernah buat ke sebelum ni dah masuk iodinated contrast media, ada apa masalah ke tak. Adakah patient ni pernah buat abdominal surgery, maksudnya recent abdominal surgery. Contohnya recent, how recent is the recent? Maybe dalam masa seminggu dua, kalau dah berbulan-bulan, bertahun tu dia tak ada masalah. Okay, or patient ada history of allergy, history of asthma. Okay, kena tanya. Patient ada current drug therapy or patient ada thyroid function test, abnormal in thyroid function test, yang tu pun kita kena tahu. Patient breastfeed, okay, in females, and kita juga kena tengok the blood urea level, which is the blood urea and serum creatinine, not only blood urea. Alright, and then the general protocol or sequences, okay, kita ada preliminary film, which is KUB. Okay, immediate film, 5 minutes film, 15 minutes film with compression and release film. After the compression, kita ambil satu radiograph and then kita release to see the whole urinary tract with the contrast, and kita suruh patient pergi kencing for post-micturition. Okay, so macam mana kita buat IVU ni? Okay, first, okay, sekejap sekejap. Lama aku ada kelas, aku call balik jadi. Alright, so sebelum kita buat, kita akan buat control film, which is preliminary film. Okay, preliminary film, this is the example of image of preliminary film using large cassette or large IP plate. Kalau sekarang kita tak ada cassette, kita ada IP plate, or kita guna digital plate, tak kisah, yang pentingnya 35-43, okay, full length of AP supine abdomen. AP supine bukan abdomen, AP supine KUB. Okay, KUB. Alright.
So the central ray, the vertical central ray is centered at the midline at the level of L3. Macam awak belajar dalam abdomen masa tahun 1. Okay. So apa yang perlu you nampak, the whole kidney, okay, the whole kidney sehingga the whole bladder. So you tengok symphysis pubis tu tak boleh potong the symphysis pubis. Okay. Alright, so why kita buat the preliminary? So first kita nak tengok, kita nak check the abdominal preparation, bowel preparation. Sama ada kita boleh proceed to the seterusnya untuk kita masukkan contrast media. Yang kedua kita nak check the exposure value, sama ada exposure cukup ke tak. Kita nak tambah ke, kita nak tolak ke. Okay, kalau gelap sangat maybe kita nak kurangkan exposure. Tapi kalau sekarang kita pakai DR, okay, kita boleh meddle with the parameters. Cumanya still kita nak tengok the adequate exposure values. Kita nak yang adequate. Maksudnya kalau you pakai DR sekalipun, kalau you terbagi kurang, bila you meddle with the parameters tu dia akan dia punya detail akan hilang. So kenapa perlunya kita buat prelim? Yes, because of we want to check the exposure value. And for the any abnormality kita nak tengok juga maybe ada calcification, maybe ada mass, okay? Maybe ada apa-apalah yang kita nak tengok dekat urinary tract before kita masuk contrast media. Right? So after that, bila kita dah tengok, doktor dah puas hati, radiologist dah puas hati, doktor akan proceed with the injection of the contrast media. Ayo, sekejap Mah, lah ada ke lah? Kat dia lah. Tahu balik. Berapa mah? Okey, sekejap. Mana? Ada barang gantung. Yang macam okay, so kat mana kita tadi? Alright, so kita proceed, kita doktor akan inject contrast through intravenous and then right after dia inject, dia berhenti inject, kita terus expose, okay, AP renal supine after exposure 10 to 14 second. Maksudnya dalam masa 10 hingga 14 saat saja. Why? The purpose is to show the nephrogram phase. Alright. So some centers dia dah tak buat immediate film. Dia terus buat kepada 5 minutes film, but it doesn't matter. Okay, it doesn't matter. Sama ada 5 minutes or immediate film. Okay? Sorry. And after that, we proceed with 5 minutes film. Start, okay, berapa minit ni start daripada the first injection. So, that's why masa dalam IVU, contoh kita inject pada pukul 8.20. So, 8.25 dikira 5 minutes film. 8.25 kita akan ambil another film. Okay, so some centers dia pakai 24:30 and some centers dia pakai full length. Okay, full length meaning 43:35. Okay, and AP of the renal. Kalau filem yang kecil dia ambil AP renal, kalau dia pakai filem besar dia akan ambil whole KUB. Okay, why? Kita nak tengok the uptake of the excretion tu. Maksudnya bila dah masuk the uptake masa immediate. Okay, so the renal bila dia dah masuk kontras, kita nak tengok sama ada the excretion from the both kidney itu symmetrical or not. Okay. And this is 5 minutes film. You can see the pelvic calyceal system nicely enhanced with the contrast. Okay. Oh, sorry. Okay. Nicely enhanced. You can see here, this is normal pelvic calyceal system. Okay. This is normal calyx, this is calyx, okay, this is calyx, okay, this is renal pelvis, okay, renal calyx, okay, this is apa? Ureter, this is ureter, alright, this is ureter, bilateral ureter,
Okay, ni ureter. So this is, kalau you tengok kat sini, okay. Alright. After this, kita akan bagi compression. Kita compress dekat sini, kita akan letak compression band dekat sini. Okay, compression band dan kita fill dengan air. So kita nak tengok the upper part of the kidney pula. Okay, kita nak tengok the upper part of the kidney. Okay, so after that kita proceed dengan 15 minutes film. Okay, so 15 minutes film kita concentrate to the kidney area juga. Okay, the purpose, alright, the purpose to stop the contrast from flowing. Okay, macam yang tadi saya kata, okay, 15 minit ni maksudnya 5 minit yang tadi dan 10 minit kita dah compress. Kita dah compress this area. Okay, bila kita compress this area, okay, bila kita dah compress this area, the contrast akan berkumpul di upper part of the urinary system. Okay, so kita nak tengok sama ada the pelvic calyceal system ni, ni, apa ni? Renal calyx ni akan sharp macam ni ataupun blunt. Okay, kalau blunt dia macam tu. Dia akan jadi macam tu. This is blunt. Okay, ni adalah sharp, dia akan cup shape ni. Okay, this is cup shape. So itu yang kita nak tengok untuk 15 minutes film. Okay. Alright, so kita compress. Kenapa kita perlu compress? Untuk stop the contrast daripada turun ke bladder, and kita nak tengok the pelvic calyceal system and ureters, upper part of the ureters. Okay, so this is the radiograph of 15 minutes with compression. Okay, so this is normal. You can see the shape. Okay, this one also normal. You can see the shape. Kalau tak normal dia akan jadi blunt macam ni. Contoh. Ni normal lah ni. Ni normal ni. Cuma saya nak bagi tahu kalau tak normal. Okay? Alright. So this is why kita perlu compress. Alright. Okay. Bila radiologist dah happy with all the sequences, kita akan release film. Okay, bila release film ni? Release film maksudnya kita release the compression band, and immediate after release the compression band, kita nak tengok contoh macam ni lah. Longkang, contoh longkang. Kita dah letak batu-batu supaya air berkumpul dekat atas longkang. Tapi bila release ni, kita dah buang dah semua sampah-sampah supaya air tu flow laju-laju daripada longkang atas zas ke longkang bawah. Contoh. Itulah yang kita buat sekarang. Tadi kita dah letak compression band, sekarang kita remove the compression band, dan immediate after removal of compression band, kita akan ambil satu radiograph full length KUB. Kita nak tengok the flow of contrast from upper part of the urinary system to the bladder. Okay, after that baru kita decide sama ada kita nak buat delay bladder or macam mana. Okay. Alright, this is release film. You can see from the pelvic calyceal system up to the bladder. Okay, bila sampai kat sini, katalah radiologist tak happy with the bladder, so dia akan proceed dengan full bladder. Full bladder tu dia bukan normal protocol lah, tu additional protocol. Okay, so katakanlah dia happy, bladder dah full with the contrast, patient ni akan disuruh pergi kencing. So kita akan buat post-mid pula, post-mixturating. Mixturating tu apa? Kencing. Post selepas kencing. So lepas kencing, kena bagi tahu dia empty, dia punya bladder betul-betul, dan kita naik balik dekat atas table, buat satu lagi x-ray, nak tengok patient ni supaya dia kencing dihabiskan, to empty the bladder well, and also to see any residual. Kalau ada residual, mungkin dia ada masalah dekat uretra, bukan dekat atas. Okay? That is all about KUB, IVU. Okay, and this adalah additional protection. Kita ada expiration, inspiratory oblique projection, kita ada tomo, which is very rare lah sekarang kita buat sebab kita dah ada CT scan. Because of the CT scan, kita boleh buat direct, kita boleh buat CT, which is we call it CTU. Okay.
Okay, patient care, general psychological reassurance for the patient, needle wound site dress and check. Okay, biasa needle ni kita akan buang lah, radiographer akan tolong buangkan and press supaya dia tak keluar darah dah. Okay, and check patient understand how to receive the results and ensure patient understands any preparation instructions are finished. Okay, and suruh patient tukar and say hi bye bye, dia boleh balik lah. Okay. Okay, these are the example of pathology from the IVU. Okay, this is hydronephrosis. Hydro is air, nephrosis is renal. Okay, maknanya dia banyak sangat air dalam tu jadi bengkak lah. This Stedhorn calculi. Okay, renal Stedhorn. Okay, ni memang teruk lah ni kalau dah stone yang macam ni memang susah lah, ya. Memang sukar lah untuk management orang orang-orang neuro ni, orang-orang bukan neuro ni, ya. Okay, so kita pergi pada second topic, okay, dalam urinary which is MCUG. What is MCUG? MCUG stand for mixturating cystourethrophy. So make sure ejaan dia betul. Mixturating apa? Kencing. Cysto ni lah. Daripada pundi kencing, urethrografi. Okay, grafi itu adalah pemeriksaan radiografi. Okay, so what are the indications? Delay bladder tu macam mana puan? Okay, delay bladder it depends. Okay, contoh delay bladder, for example patient kita suruh dah kencing, tapi bila dia ada dua keadaan. Yang pertama, lepas kita release tadi, kita tak puas hati. Bladder tu tak full. So, kita akan buat satu full bladder. Okay, bila yang kedua, delay bladder, bila dia dah kencing, sekali kita tengok ada lagi residual. Maksudnya, saki-baki kontras tu still banyak dalam tu. So, kita akan buat delay bladder. Delay bladder tu pemeriksaan X-ray ke atas bladder sahaja. Kita ambil X-ray, setelah beberapa lama, contoh kita suruh tunggu 30 minit lagi ke, baru kita ambil pula bladder view. That is delay bladder. Okay, adakah saya menjawab soalan kawan awak tadi, nama siapa? Okay. Buat puan. Right. So indications for MCUG, vesicoureteric reflux. What is vesicoureteric? Antara apa tu, reflux daripada what we call that pundi kencing ke naik ke atas ke ureter. Okay, there is vesicoureteric reflux. Study of urethra during menstruation. Contoh urethral stricture. Patient ni kencing macam dia tak keluar, dia ada stricture, dia penyempitan, yes? Dia sempit. Maksudnya macam kencing tak berapa nak puas. Okay. Salah satunya adalah stress incontinence pun boleh juga. Okay. Alright. So contraindication is UTI. Okay, saya nak ingatkan you all, disebabkan oleh UTI, you boleh dapat reflux. Okay. So bila patient, kebanyakan patient datang untuk MCUG, patient yang post UTI. Make sure patient ni kena pergi jumpa doktor untuk check dulu air kencing dia tu ada ke tak lagi infection dalam air kencing. Okay, kalau air kencing tu still ada dan banyak, kita tak boleh buat. Sebab bila kita masukkan kontras, kalau patient ni ada what we call that, ada infection, dia akan ada boleh harm lagi lah. Maksudnya contoh dia ada ureteric reflux. Tiba-tiba kita tak check UTI dia akan UTI ni baik-baik ada dalam bladder sahaja, dia akan naik kepada upper urinary tract. Yang tu bahaya, so kena check betul-betul. Okay, so the technique bladder catheterization, either female or male, biasanya bukan kita lah yang buat, biasanya doktor akan buat dan baru dia bawa turun ke department untuk seterusnya lah. Okay, and then the bottle of contrast, kita masukkan daripada catheterization tadi, kita connect to the bottle contrast
and the bottle of contrast elevated approximately 1 meter above the table, and contrast media is slowly drip in the bladder until the bladder is full, and the bladder filling is observed using intermittent fluoroscopy. Okay, and then when the bladder is considered full, bila dah penuh, patient akan rasa nak kencing. Bila masa kita nak keluarkan catheter tadi, sebab kita nak tengok dia boleh kencing well. Okay, kalau adult dia boleh bagi tahu, okay dia rasa nak kencing. So kita boleh keluarkan catheter tu daripada salur kencing. Tapi kalau lelaki budak-budak dia susah sikit. Lelaki ke perempuan dia susah sikit sebab kita kena alert. Bila once dia kencing, kita akan tarik dia punya catheter tu so that dia kencing. At the same time dia kencing, kita nak tengok reflux. Sama ada reflux, at the same time juga kita nak ambil spot film during dia kencing. Yang ni is the critical time lah masa kita buat pemeriksaan ni. Okay, in smaller children should be allowed to kencing dalam absorbent pad. Tapi kalau older or adult, kita akan bagi urine receiver. Okay. Alright, so masa ni yang saya ceritakan tadi. Usually masa dia nak kencing tu lah bila the contrast the bladder constrict. Masa kita nak kencing, masa tu lah kita boleh tengok sama ada reflux ke tak ke atas. Okay. Alright. So what if reflux? Okay, this is our normal bladder. Okay, bila kita nak kencing, dia akan constrict the wall, okay, dan keluar kencing normally. Tapi dalam vesicoureteric reflux, okay, bila bladder wall dia constrict, air kencing ni dia keluar kat sini, and at the same time this sphincter valve ni dia rosak, dia keluar, dia naik balik ke atas. That is vesicoureteric reflux. Okay? Alright. Okay, you can see this is voiding, show reflux. You can see here, reflux. Okay, bila dia kencing, ni dah keluar melalui uretra. Okay, tapi you can see, air kencing naik balik dalam ni. Nampak tak? Air kencing naik balik. So yang ni, yang kita nak record masa dia kencing. Okay, so yang ni, dia kencing. Okay. Yang ni kita tak nampak sangat sama ada dia ada reflux ke tak. Okay. Yang ni ada something kat sini. Dia macam ada abnormality kat sini. Okay. Alright. Okay, so kita tengok one case from the real cases ya. Adult man 45 years old with acute pyelonephritis. Okay, and the findings you can see the stenosis. Okay, the stenosis of the urethra near the prostate. That's why orang lelaki kencing duduk. Jangan kencing berdiri. One of the reason lah. Okay, kencing duduk. Bila you duduk, you akan tolak your prostate ke belakang, and then you boleh kencing, salur kencing akan nicely boleh keluar. Okay, the prostate tak compress you all punya bladder. Okay, one of the reason. Okay, MCUG ni kita tengok juga, this is also the narrowing of the urethra. Okay, here also in oblique. Alright, so the third one is, okay, APG and RPG saya tak nak go in detail sebab biasanya APG and RPG ni dia dah absolute. Okay, dia cuma nice to know, so you kena tahu what is APG, what is RPG. The differences between APG and RPG. Saya tak nak go in detail sebab kebanyakan hospital dah tak buat, dia dah absolute. Okay, so what is APG? APG stand for antegrade pyelogram atau pyelografi. Grafi maksudnya radiological procedure. Maksudnya kidney. Antegrade kan kita belajar retrograde.
retro. Okey, tema kita nak contoh nak buat parti, tema dia retro. So this is anti. Okay, so nanti kita akan ada RPG which is retro. Okay. So bila saya tanya, bezakan RPG dengan APG for example. So saya tak nak, saya nak bagi tahu you anti-grade is the normal flow of normal direction. What is APG? Semua sekali saya nak apa yang you dapat. So contoh needle or catheter placed through the skin. Okay, direct to the renal collecting system. Yang ni yang saya nak. Ini adalah direction normal flow ni adalah tajuk dia untuk anti-grade, makna untuk anti-grade. Okay, banyak student salah kat sini. Alright. So, bila kita nak buat anti-grade, yang ni you boleh baca. Okay. Alright, so macam mana kita buat? So, first kita akan buat nephrostomy. Okay, from the back. Okay, kita akan cuci dulu. Okay, radiologist akan bersihkan kidney allocated biasanya using ultrasound and then okay, using ultrasound and dia akan puncture to that particular needle, that particular kidney using needle. Okay, alright. So this is called nephrostomy lah. Okay, dia akan masukkan, alright, menggunakan local anesthesia. So needle introduce direct to the renal parenchyma, to the minor calyx. Ini adalah anti-grade. Alright. So, this is anti-grade. Okay, nampak tak? The catheter direct to the kidney. You can see here, the catheter direct to the kidney. This is kidney and then dia akan inject contrast, the contrast flow downward. Okay, this is anti-grade. Okay. Kalau kat sini direct to the kidney, but this is stenting. This is not the urethra. This is stenting. Dia dah letak stent. Okay. So the contrast bila di inject masuk ke sini. Okay. So this is the radiograph. We can see here is the blockage. They stop here. Okay. And RPG. Beza dia daripada RPG kita akan buat dalam OT dan dia start daripada dia akan masukkan sistoskop ke dalam bladder and then dia akan masukkan catheter, stent lah biasanya catheter ke dalam mana-mana kidney. Contohnya kalau dia nak buat bilateral kidney dua-dua lah. Tapi dia akan masukkan skop dulu. Okay. Dan beza dia yang tadi direct, anti-grade daripada atas ke bawah. Yang ni daripada bawah ke atas. Meaning bawah tu daripada bladder ke upper part of the urinary tract. Yang tadi daripada upper part urinary tract to the bawah urinary. Itu beza dia. Okay, yang ni you nice to know lah, you boleh baca. Okay. See, you can see here, this is the cystoscope and this one, the selective catheter to the only left ureter. Okay, this is left, sebelah left saja. Sometimes dia cannulate sampai kat sini, baru dia masukkan contrast. Okay, you can see the contrast here. Alright, so saya rasa tu saja. Okay, so far ada pertanyaan setakat ni? Okay, sekejap Sekejap. Saya nak specialize Sekejap. Okay, kalau siapa ada soalan, tolong buka. Sebab saya tak perasan kadang-kadang kalau klip dah boleh enroll. Oh, klip macam ni.
saya ada masalah dengan Kelip. Work from home ni. Saya ada masalah sikit dengan Kelip. Nanti saya bagi tahu balik. Boleh tak? Saya bagi tahu balik nanti. Kelip belum boleh access. Macam mana? Okay, saya stop sharing dulu ya. Saya stop sharing. Saya stop record. Sekejap ya. Okay. So, patutlah saya cakap you tak dengar. Saya unmute okay. So, kalau tak ada apa-apa, kita berhenti sampai kat sini saja. So, kelas saya setiap hari Selasa, mungkin kita tak akan tunda kelas. Saya tak nak tunda-tunda kelas, payah pula nak cari ganti. Dan kelas kita kalau you tengok dalam jadual tu 3 kali kena PH. Okay. So, kadang susah juga kalau kena PH time COVID ni sebabnya susah nak cari kelas nak ganti. So kalau boleh saya takkan tunda-tunda kelas kecuali saya tak sihat. Okay, sebab saya ni orang dah veteran, dah ada darah tinggi, kadang-kadang darah naik. Yang tu saya akan bagi tahu baliklah. So the link tu pun saya akan bagi tahu semula. Saya akan bagi pada pagi ataupun tengah hari yang kita nak ada kelas tu. Okay, itu saja. Terima kasih banyak. Dan saya harap benda ni, saya tahu benda ni baru untuk you all. You all tak pernah dengar lagi. Nanti pula nak dengar HSG lah, nak dengar MCUG lah, apa benda ni semua. So jangan last minute baru nak baca. So buatlah habis kelas ataupun minggu tu, jangan tunggu minggu dekat nak periksa baru nak buka apa benda MCUG ni. Apa benda, tak mau macam tu. So you kena start daripada awal. Okay, itu saja bebelan saya untuk hari ni. Kita jumpa next class insyaAllah minggu depan. Thank you very much. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Thank you. Terima kasih Puan. Sama. Thank you, Wan. Assalamualaikum. Terima kasih Puan. Thank you, Puan. Sama.